Hi, listen, Nagamanukan. আপনি kan bi passport apply kuri kina police verification karni wait kuri ase. Aro আপনি kan papi ase hola na. Tahan do ki huti bole ase na. Aro kina thakibo. Khoti ai bole ase tahan. Nule to moi ki matibo. Then relax. Moi আপনি kan kina pal bra koi dibo de moi lagai true experience. Aro tahan bra kini ka huti she kina thakishe. সব মই আপনাকে একটা করি না করে দিব এটা মানে আপনাকে ইটো ভিডিও এন্ড চাবি আৰু থ্ৰু মাই এক্সপিৰিয়েন্স আপনাকে কিবি একো প্ৰব্লেম নহব আৰু আপনাকে লাভ নোটিফিকেশন বি ভাল ব্ৰা চাই যাব তো কাৰণে ইটো ভিডিও এন্ড চাবি সো অনেস্টলি মই আপনাকে কি ভাল ব্ৰা কব দে মই লাগা পাসপোর্ট বনা লাগাটো না সব নর্মালি দেখিছি একো প্রব্লেম থাকা নাই আৰু সব কুছ শুনি का बाद सब हुआ पीछे मुझे एक मैसेज आइसे मुला फोन बरा कि ले मुला नंबर तो ऑलरेडी तदी देखिसे तो तदी बरा मुझे मैसेज आइसे अपनी लगा फाइल दो पुलिस वेरिफिकेशन करने सेंड करिसे तो उते टाइम दिना मुई भी अपनी कान बरा किना भाबी से सेम मुई भी ना भाबिसे दे हम बरा की होतिबो ना किना থাকিबो ना मुझे मातिबो ना नाय आरो उल्टा फुल्टा क्वेश्चन होतिसे बोले किना करबो कि ले ऑलरेडी मुखा नाम माइन देना मुला फ्रेंड्स कान बरा ताहान बरा ऑलरेडी अप्लाई करि किना थाका खान बरा मुखान कि उला पुइ खेगिना तो আছে তো किले पुलिस वेरिफिकेशन तो पिछे टाफ थकी गई ना और ताहान बरा उल्टा फुल्टा क्वेश्चन होती गई ना तो इदु लगा माइंडसेट बरा मुखान कि उला पुइ खाइ दे पुइ लिबी इको इनिया हुआ नाइ so इदु हुआ पिछे कि हुइसे after I think 1 month तो हुआ नाइ ना कि 15 to 20 days इनिया से मुइके कॉल आइसे दे पुलिस बरा नक्सन एरिया दे आइसे तो ताते जाना मानुए ताई बरा भी मुइके जाने से किले मुइला फैमिली कान सब जाने से तो इदु मानु तो मुइ भी जाने से मुइ भाबिसे कुंबा मानु बरा कॉल करबो ना कि तो मुइ की करिसे फर्स्ट मोहल्ला खर असोदे एकटा पुलिस আছে তো মুই আমাকে কইছে বাই চান্স না মুইলা দু পাসপোর্ট তো হই যাইছে তো ভেরিফিকেশন কারণে আপনি তাদের পুলিশ আছে তাদের জায়গা না কথা করি লবি দে মুই তো স্টেশন দি নাই মুই আউট অফ স্টেশন দি আছে দোকানে tahan laka ko na dengli ikor na apni jai na koi to ama brana itu manige khota kuise aro moi taira number loise number logina na moi tai ki bi samjai dise sabi moi inana ase passport khan apply koise bole bi moi out of station die out of Nagaland die ase to khani iko problem nokuri gina na inana ki kuri dibi de to tai bra bi acha bise au manu dakise libi nijor manu bra hi call kuri gina moi ge odise apni moi ge koise apni Noksen thang ase to koi moi la naam koise to moi koi koise আপনি পাসপোর্ট এপ্লাই কৰিছে তো মই কৈছো হয় তো সব গোটা গতি কৰিছে তো তাই বেনাই কৈছে কৰি আছে না নাই না কৈছে মই কৈছে মইতো এতিয়াতো কৰি নাই গতিকে মই আমাক খানি লাগিব তো তাই কৈছে একো নহয় আপনি বৰা একটা ইটো কোনটো আই কনসার্ন নাই ইটো ফর্ম তো লৈ গেনা তাতে দুইটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো লৈ গেনা আইবি না কৈছে আৰু ইটোতো মুখনতো নাই কি লৈ ইটোতো জিবি খান বৰা না itu village stage lagi no itu pai kambra ina put de ina itu lo ina ai bi go to ina wa do itu tu nai to purana moila thaki she to dai kan ge uti shi itu go jago to dai ba cha to itu lo gena ana de moila ama ge pade ge she ina na moila details to ki so phone bra ho she ina na passport size photo kan lagya laga to ana de buji यदि एकटा पॉइंट कबले मन जातो पुलिस खान नलिबिना इनि जाना जानी थाकिसे बोले तो निले तो मुखन तो नक्सन एरिया আছে তো সব মানুহ পৰা জানে ছুটু ছুটু ফৰ সব আহা যোৱা কৰি থাকে তো না তো মই কোৱাটো একো প্ৰব্লেম থাকিয়া নাই মইলা এৰিয়া দে তো আৰু তাহান পৰা ফুল নেম বি অলৰেডি জানি আছে আৰু মই পাহাৰি থাকি আছে ইটো বি জানি আছে হইলিবি ইটো তাদি খতম হোৱা নাই মইলা পুলিচ ভেৰিফিকেশন তো তাদি ইটো এৰিয়া দি খতম হোৱা নাই তিনসাং দি আইছে আৰু তিনসাং দি আহা লাগা দিয়ে tahan bra moi ki na jine kole bi naam bra moi ki hudise to moi bra moi goise moi goise tahan ki moi ta to station de to nai to kane moi la por manu kan kumba ki pata bo ina goisile tahan bra ikun hoy na se goisu bole koina tahan bra moi ke same puisa lagi de ya de puisa bishi noy ni 250 ina lagi ase to Noksen di bi du dise moi tinsan di bi du dise aro itu kile tahan tate sign kori ke na yes kori na sign kori na de bole ase to na to kane দিছে তুমি আৰু কোড এটো মই নাম্বাৰ পাই দিছে ইটো বিচি দে ইটো পাসপোর্ট সাইজ ফটো ইটো তাতে ইটো বি দিছে আৰু কোনটো আই কনসার্ন ইটো বি তাতে বি দিছে ইটো কিনা দিছে
already mula hati thekya laga itu xerox kuri na tahan ki dise aro tin sang de aro dusra station bra call aise itu bi police verified kuro le karne to tadi bi mula ko kai ki bataise aro tadi bi tahan bra koise moi ki itu te lage to itu dise to 3 times police bra verified kurise moi laga to apni kan laga to kinya hobo bolibi main thing is apni laga hate passport size photo hobo lage কিমান হৈ দিবি তাহান বৰা দুইটা লাগে মই তো নকসন দেবি দুইটা দিছি টুইনসাং দেবি চাৰটা দিছি ফিলে টুইনসাং দে আলাগ আলাগ স্টেশন বৰা দুইবার মইলা ইটো ভেরিফাইড করছে তো তাদের আপনি স্টেশন দিয়ে থাকছে বলে আপনি নিজের জায়গা না কোথাও বলে পারে নিজের জায়গা না সব দিব পারে হুইলিবি ইন ইন কেস আপনি মই নিচিনা পাহাড়ে আছে গছি বলে দ আপনি লাগা ভাই আপনি লাগা দিদি আপনি লাগা ঘর মানুষ কোন জানা মানুষ আছে তাহান কি পাতাই গেনা ভাল বরা কোথাও ঘুরি গেনা বুঝাব লাগে ইনে আছে আৰু ডকুমেন্টস খান বি কি হুলিবি অলৰেডি ভেৰিফাইড হি আছে তাহান তো সিফ কনফাৰ্মেশন কাৰণে হি গুটা গুটি কৰে আৰু মুখান লাগা অকুপেশন কি কাৰণে চাইছে না মানে কি গুবলি চাইছে কি কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ইটো কানটো তাহান গুটিব পাৰে দে ইটো কাৰণে একো ফুই না খাই গে না তাহান কি কবলে লাগে so moi la for the third time call aise itu bichte moi tahan ke utise aru bi verified korle ase to tahan pra kose itu ngol la side pra to hoje shit ya do so itu sign kora bichte itu apni laga documents to aru wapas tade munjibo itu bichte tache pra apni laga passport to through post office pra aibo ine to itu so pa bichte piche time na lage guys पुलिस खन ब्रा वेरीफाइड करा बिचिदे मोखन के मैसेज आइथे फोन दे अपनी लगा इतो पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पताई दिसिदे बोइना ना इने मैसेज आइथे के बो आरो पुंजा टाइम दिबे अपनी खन लोदे मैसेज आइबो लाइक मोखन पार्सल कोइ न इतो टाइम दे किनिगा कोति पुंजी से कोति एसे गोइना मैसेज आनिसना अपनी खन के भी मैसेज आइजाबो moi ko to ido खाली पुलिस वेरिफिकेशन टाइम दे नइले दो इतो पासपोर्ट आ देन दिन होइगेना अपनी लगा इतो पासपोर्ट tadi ba verified kura bichide no na officer kan ba verified kura bichide police verified korole puta dende arom tadi bra wapas aigena apni lodi wapas aha dende na message kan do step by step ai dekibo kwa laga se important thing guys mo apni kan ki ko bole mon jado moi bra kura de please apni bra passport apply kurishe guina se aro verification karni call ai bole se guina chane se to प्लीज अपनी लगा फोन दे नतुन नंबर आइसु बिले अपनी का ना मिस न करी बि नतुन नंबर उठाबि कि लेले दो মই তো इतो टाइम दि वर्किंग থাকিছে आरो মই लदे कॉल आइगे ना থাকিছে पिछली ही মই कॉल बैक करछि नि আছে तो काने प्लीज इना न करी बि মই ब्रा करा दिसना अपनी कान दो फोन एक्टिव रखिबि प्लीज ताखान ब्रा कॉल करछि बिले दो अपनी कोन उठाइगे ना उता उति करिबि नइले तो कबि इना আছে तो काने ताखान लगा कॉल मिस न करिबि आरो नतुन नंबर आइसे गसु बिले दो उठाबि next they don't give wrong information aro ki koi ase apni clearly aro honestly tahan ki information koribi itu bishi important ase aro moi laga personal advice guys sabse easiest verification the true phone ase de it's my experience ase na personal experience moi apni kan ke koi ase iku phui kabuli nai iku stress lobuli nai please speak calm aro ki koi ase honestly kobi ko anishna aro ki information dibole ase iku phui na khaigina apni easy way de information de dibi so idu moila personal advice ase apni lange so aje karone iman hi lok hobo next video de till then take care bye bye